ओम शांति समस्त को हृदय गभीरतम प्रदेश श्रद्धा भक्ति और सम्मान गोटे मन शिक्षा गप जहाँ प्रकृति में अति मूल्यवान ताहा होछि मार ऋण कई केबे सुझी ना कि सुझी पारे ना। प्रत्येक जीवनर आद्य होचंदी माँ। प्रत्येक जीवनर सफलतार मंत्र होचंदी माँ। से सृष्टिकारिणी, से पालनकारिणी, से संहारकारिणी, से आमको सफलतार सीढ़ी पहुँचाई था। गोटे क्षुद्र आख्यायिका माध्यम मार किपरि ऋण सुझीबनी तार एक निश्चित उदाहरण आपको देवी। गोटे गाँव थरे जने माँ एवं पुओटे रोते। पिलाटीर बापा पिला थिला बेले गोटे एक्सीडेंट रे गोटे दुर्घटना रे मृत्युवरण करथिले। से एक्सीडेंट रे पिलाटी मध्य अंध हो जाइथिला। माँ से अंध पुअर लालन पालन करथिला, बहु जत्नर सह ताको बढ़ाउथिला, तार सबू अली अर्दली से सहाय करथिला। थरे ता मन चिंता आसिला, मोर तो समय हेलानी, मोर तो बयस हेलानी, ताहले मो पुओ को मो आखि दीटा देदेले केमती हंता। ता आखिरे मो दुनिया देखी। तेणु से कौन कला, निजर आखि को निज पुओ को दान करदेला। पुओटी पढ़िला बढ़िला। थरे विद्यालय रे गोटे फंक्शन गोटे उत्सव चलता है, वार्षिक उत्सव। सेठी पुअर सफलता देखा माँ जाई पहुँचला। किंतु जेतले माँ को देखिले तार सांग माने कहले, तो माँ अंधुणी, तो माँ देखिपार नहीं कहीं आसी। ये सब कथा कहले। पुओटी गोटी खराब लगी। पुओटी घर को आसिक कहला, माँ तू से कहीं गलु, मत कहीं अपमान लगिला, मु तो पाखे आ रही, मु बाहर को चली जीवी, सेठी पढ़ी, सेठी मो लाइफ बनैबी, सेठी मो जीवन को तैयारी करी। माँ कहला, पुअरे ए बयस रे मते छाड़ी जाना रे बाबू, मोर तो वास्तव में बहुत दुख बढ़ी जीव, तोते छाड़ी मो रही पारिबी नहीं। किंतु पुओटी न मानी माँ को ठेली दे विदेश चलीगला। सेठारे पढ़िला बढ़िला, विवाह कला, चाकरी कर अनेक धन संपत्ति रोजगार करी संसार करी सुखरे रहिला। किछि दिन पर माँ को भल न लगे से दिन बुलिया को बाहरिला। बुलु बुलु गोटे विराट कोठा आगे ता पाद थकीगला, से बसी पड़ा। जो बसी पड़ी ए समय से घरर पुओ झील दीटा खेलुले। से माने अंधुणी बुढ़ी की देखी डरी जाइछन्ति, चित्कार कर, बापा बापा आस, गोटे अंधुणी बुढ़ी आसी तो आमको डराऊँ। तार बापा आसछन्ति। बापा देखिले ये आउ के नुहे, ये हूँ मोर माँ। तेणु सी न चिन्हवार न जानिवार अभिनय कर कहते, ए बुढ़ी एठी कहीं आसिलु, मो पिला डर जा एटू जा। तो वास्तव कथा देखु, माँ जानिला ये जन्म देती, सी कौन जापर स्वर, से स्वर जानला ये मोर पुओ। किछि कहलानी, बहुत दुख कला, बहुत कांदिला। किंतु तो ये कांद जेपरी पुओ न शुणी पार से भली मन मन कांदी, आखिर धार धार लुह झरी जाऊँगी। घर को आसी, घरे आसी मन दुखरे से बहुत कांदी। तापरे से को चिट्ठी लिखी ता पुओ को,
ଆଉ ତାର ସେ ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ମାଆକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ତଡ଼ିଦେଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ବୁଝିଲାନି। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନ କହି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଟିକେ ସେଇ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଛି ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଲରା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅସନା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି ମା ଭୂଇଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଉଠେଇଛି, ଉଠେଇଲା ବେଳେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି କୋଉ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହଁ ଆସିଥିଲା ତ ଚାଲିଲା ଆଉ, ତାର ସମୟ ହେଲାଣି ଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ତା ଛାତି ତଳେ ଗୋଟିଏ କାଗଜର ଛୋଟିଆ ଚିଠିଟେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଚିଠିଟାକୁ ସେ ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବି ପଢ଼ିବିନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହି ଶେଷରେ ପଢ଼ିଛି। ମା ଲେଖିଛି, ପୁଅରେ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥା ଭଲରେ ଥା। ଯେଉଁଦିନ ତୁ ମୋତେ ଗାଳି କଲୁ, ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି କାଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ତୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଥା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୋତେ ସୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ତୁ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ କଥା ବାବୁ, ଏ ଆଖି ତୋର ନୁହଁ, ଏ ଆଖିରେ କେବେ କାନ୍ଦିବୁନୁ। ତୋ ବାପା ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ କାରରେ ଯାଉଥାଅ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତୋର ଆଖି ହରେଇଥିଲୁ। ତୋତେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଥିଲି, ମୋ ପିଲା ଖୁସିରେ ରହୁ, ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖେ। ସେ କଥା ମୁଁ ତୋତେ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଲିଯାଉଛି ବାପା, କେବେ ହେଲେ ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବୁନୁ। ପିଲାଟିଏ ଲେଖା ପଢ଼ି ତାର ଛାତିରୁ କଲିଜା ଖସି ଯାଇଛି। କ'ଣ କଲି? ଯେଉଁ ମା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ମା ମୋର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ବଢ଼େଇଥିଲା, ପଢ଼େଇଥିଲା, ସବୁକିଛି କରିଥିଲା, ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକା ଏକା ମରଣ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଲି। ଛି, ଧନ୍ୟ କହିବ ଏ ଜୀବନକୁ। କେତେ ନୀଚ, କେତେ ଘୃଣ୍ୟ ମୁଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏ ସମାଜ ଯେ ମା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଆକୁ ଆଜି ସେ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ସମାଜକୁ, ହେ ମହାମନୀଷ ମାନେ, ହେ ମାନବ ସମାଜ, ଥରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବେ ମାଆଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 5 ଜଣ ଥିବେ, ସେ କ'ଣ କହିବ? ପୁଅରେ ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ତା ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥାଏ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅଥଚ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ ଭାଇ? ସେ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଅଧୋଗତି ହେବନି ତ ଆଉ କ'ଣ? ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।